नमस्कार, येवकार तुमकां हा बिशू कार्यावळीन. आज जॉन नाझारेथ जे आदले अध्यक्ष आसा गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनाचे, तांणी आझाद मैदानाचेर वचून धरणो दिल्लो, टोकन स्ट्रायक केलो 1 वरा खातीर. ते म्हणटा की IPHP जे आमी बांबोळे हॉस्पिटल आसा, जांकां मेंटल इलनेस आसा किंवा जांकां सकायट्रीक ट्रिटमेंट जाय, त्या लोकांक ट्रीट करपी जे हॉस्पिटल आसा, त्या हॉस्पिटलान एका मनशाक घेतला. ते म्हणटा जाणें फेक सर्टिफिकेट्स लायला आनी ताजेर आपुणें कितल्योश्योच कागाळी केल्यो तरी पूण कांय जायना. तांचो हो टोकन प्रोटेस्ट फायद्याक पडटलो काय ना, तांचे डिटेल कितें ह्या विशयाचेर हे सगळे जाणां जाणून घेवपा खातीर आमी तांचे बरोबर कनेक्ट जातले आतां स्कायपा वरवीं, आनी जाणा जावन घेतले तांचो सद्याच्या प्रोटेस्टा विशीं आनी तांच्या डिमांडा विशीं. Okay, John Bob, you are sitting there on a token strike right now. Your issue is that someone is issuing a fake certificate. Can you just tell us more about it? Yes. The thing is, this matter was brought to my notice by some public members only, members of public. जालें कितें, दोग जाण मनीस हो इश्यू फॉलो अप करताले. एकल्याचें नांव जावन आसलो मिस्टर राणे आनी दुसरो एल्ड्रीन ट्रावासो म्हणून फ्रॉम कुर्चोरे. मिस्टर राणे तो वालपय सायडीचो. तेणी कितें केलें, तेंचो एक राणेचो एकलो रिलेटीव थिंगासोर काम इंटरव्यूक एपियर जालो, पूण तेका सिलेक्ट करूंक ना. आनी हो मनीस थिंगा कार्पेंटर म्हूण काम करतालो पयलो 2 वर्सां. तेका त्या पोस्टार तेणी टेक्निशियन फॉर ऑक्युपेशनल थेरपी म्हूण थिंगासोर तेणी अपॉयंट केलो. हो थोडक्यान सांगचें म्हटल्यार हो टेक्निशियन फॉर ऑक्युपेशनल थेरपी हे पोस्टाची रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितें आसता. जेन्ना एक डॉक्टर मेंटली इल पेशंटांक ट्रिटमेंट दिवन डिस्चार्ज पळय करता, ताका हेजे हातीन सोडटा. आनी ह्या मनशान एक कावन्सिलर कसो तांकां सदांच ते बरे हेल्थान उरचे म्हणून तांकां हें करचें पडटा की कितें करपाचें लायफान, कसलें ऑक्युपेशन घेवपाचें आनी कितें तें करचें पडटा. आतां हो मनीस हें जावपाक, जॉबाक एम्प्लॉय जावपाक पयले सद्याक आमच्या गोंयचे क्रायटेरिया प्रमाणे ताका रेजिडन्स सर्टिफिकेट जाय पडटा 15 वर्सांची. ह्या मनशाक सर्टिफिकेट दिल्या डेप्युटी कलेक्टर म्हापसा. ही सर्टिफिकेटीचेर 1991 to 2006 म्हण आसलें. तेन्ना ही 15 वर्सां जायना ती पळोवन हेणें कितें केलां, तें ओवर रायटींग करून 1991 आसलो तो 1990 केला. दॅट इज ए क्रिमिनल ऑफेन्स. दुसरें म्हटल्यार हो मनीस आपल्याचें शिक्षण केलां तेणें सावंतवाडी आनी कोल्हापूर तेणें ITI केल्या. सावंतवाडी तेणें SSC केल्ली आहा इन द इयर 1990. म्हणटच हो मनीस चडसो भायरूच आहा. जाल्यार एका कोल्हापूर आनी सावंतवाडी नॉलेज ऑफ कोंकणी हेणें कशी एटेन केली, हो एक खंयसरूच येना, रिकॉर्ड ना. म्हणटच सेकंडली ते पोस्टाक एक हें जाय आसली, टेक्निशियन फॉर ऑक्युपेशनल थेरपी. हे पोस्टाक ऑक्युपेशनल थेरपी कोर्स, डिप्लोमा इन ऑक्युपेशनल थेरपी फ्रॉम रिकॉग्नायज्ड इन्स्टिट्यूशन. आतां रिकॉग्नायज्ड इन्स्टिट्यूशन म्हणजे खंयचे तरी बोर्डाक एफिलिएट आसचे पडले. हांवें RTI घातलें महाराष्ट्र बोर्डाक, कित्याक ताणें आवानी क्रिएशन एन आरोपा थेरपी म्हूण घाटकोपर हिंगासरली 2 वर्सांची एक सर्टिफिकेट दिल्ली आसा. ही सर्टिफिकेट जेन्युइन काय म्हूण पळोवपाक हांवें जेन्ना तांकां लेटर केली, ती म्हजी लेटरां परत येयली. परत जरी तर येयली रिटर्न, म्हणजे एड्रेस डजंट एक्झिस्ट, हो एड्रेस इज नॉट नोन. जरी तर अशें येता म्हणटच दॅट इन्स्टिट्यूशन डजंट एक्झिस्ट. मागीर सेकंडली सो मनीस हे पळय पिरियड आहा 1999 to 2001 ह्या पिरियडान तेणें तो कोर्स केला म्हण दाखयता. आनी त्याच पिरियडान तो गोंयांत नीता कांदोळकार म्हणटा पळय, नीता कांदोळकार हाचे लागीं तो काम करता म्हण दाखयता. 2 वर्सां, त्याच 2 वर्सां सारको सेम पिरियड 1999 to 2001. आतां हितून चिंतपाचें म्हटल्यार एक मनीस 2 कडेन, घाटकापूर मुंबय तो कोर्स करता आनीक नीता कांदोळकार म्हणटा पळय ताचे कडेन तो काम करता.
इतल्यानूच काबार जायना एस एंटरप्राइजीस म्हूण सावंतवाडी थिंगासर तो फर्स्ट फेब्रुवारी 1999 सावन काम करता म्हण दाखयता. आनी इतल्यानूय काबार जायना प्रतिमा मापणे म्हूण कॉन्ट्रॅक्टर सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर पोरवोरी हाचे कडेन तो 2000 सावन काम करता म्हण दाखयता. 2000 to 2007 एक मनीस चार कडेन आसोंक शकना. तोय जाल्यार एक सावंतवाडी, एक पोरवोरी, एक साल्वादोर दमन आनी एक बॉम्बे. म्हणटकूच हितून क्लियर एस्टॅब्लिश जाता ही हॅज डन फ्रॉड. फेक सर्टिफिकेट्स ताणें प्रोड्यूस केल्या. So, हांवें तुम्ही have you taken okay, I just wanted to know की तुम्ही किती ऍक्शन घेतली and first of all I want to know your interest in the entire case की how you are interested in the entire case. Yeah, see, the thing is that when I was in government service, when I used to meet various ministers, question used to come whether the government servants are working properly, giving due justice to their duties. म्हणटकूच चड करून आमचे मनोहर भाईचे आसतालो तुमचे ते गव्हर्मेंट सर्वंट काम करना रे म्हणटालो 80% म्हणटालो काम करना 20%च काम करता. म्हणटकूच जरी तर असले मनीस जरी तर घातले कामाक घेतले विथ फेक सर्टिफिकेट्स ते कशे काम करतले. नॅचरली एंटायर गव्हर्मेंट सर्वंटांची इमेज पिड्यार जावची पडली न्हू. सो हाका लागून जेन्ना म्हाजे नोटिसाक इश्यू पळय कोणें हाडलो तेन्ना हांवें इश्यू घेतलो. हांवें कंप्लेन केली. हांवें पयली कंप्लेन केली एंटी करप्शन ब्रँच विजिलन्स डिपार्टमेंटाची इन 2021 समवेर इन जुलय. म्हणटकूच तांणी म्हाका कितें सांगलें यू एप्रोच द एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी ऑर द लोकल पुलीस स्टेशन म्हणून. म्हणटच अकॉर्डिंगली हांवें ऑगस्ट 19, 2021 आगासाई पुलीस स्टेशनाचेर हांवें कंप्लेन लॉन्च केली along with all the documents. आणि माझी कंप्लेन आहा ती अराउंड 7-8 पेजीस. हांवें ती कंप्लेन लॉन्च केली. ती कंप्लेन आगासाई PI एका धाडून दिली डायरेक्टर ऑफ IPHB जो जावन आसा डॉक्टर बांदेकर. ताका तो चार्ज आहा डॉक्टर डीन आहा पळय तो गोवा मेडिकल कॉलेजीचो. सो फ्रॉम September 2021 this complaint is pending with IPHB. So what is your demand right now? What is your demand from the government right now? What are you demanding with them? रुपेश बाब म्हाजो स्ट्रेट डिमांड ताका इमिजिएटली सस्पेंड करपाचो आनी इन्क्वायरी करपाची आनी ताका टर्मिनेट करपाचो. कित्याक इन द पास्ट or even when I was working as office superintendent in Goa Police Department, one person by name Ritesh Fardesai was terminated. Secondly, in Transport Department, Orden DiCosta म्हण आहा, मागीर वासुदेव नारायण सावंत म्हण आहा, हे काय फेक सर्टिफिकेट केल्या म्हणून हे केल्ले आहा, टर्मिनेट केल्ले आहा. सेम स्टेट गोवा स्टेट दोन तीन केसीक डिफरंट रुल्स कित्याक सेम यार्डस्टिक एपियर जावंक जाय न्हू. रुल्स सेम एप्लाय जावंक जाय. सो म्हाका सोदमोना एका कोण प्रोटेक्ट करता पळय तो. सो कोणाची तरी ताका प्रोटेक्शन आहा. So your complaint is against a particular person. त्या मनशाच्या अगेन्स्ट असं की ताका सस्पेंड करचो म्हणून. ताका सस्पेंड करचो आणि इन्क्वायरी करून ताका टर्मिनेट करचो. कित्याक दॅट इज द ओनली पनिशमेंट फॉर हिम. बिकॉज एक न्हू CCA रुल्स आहा. Another thing. CCA रुल्स आहा. तितून रूल नंबर 11 आणि ताचे अंडर एक गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिसिजन आहा, डिसिजन नंबर 2. ताचेर तेणें डायरेक्टली म्हटलां whenever such cases of fake certificates come to the notice, the only action is termination of service after conducting due inquiry. Due inquiry म्हटल्यार ताका इमिजिएटली सस्पेंड करचो पडलो. आतां म्हाजी कंप्लेन गेलेली पळय सप्टेंबर 2021 1 वर्स 1 म्हयनो जालो. आतां अननेसेसरी हे ताका सॅलरी घेवपाक चान्स दिल्लो आहा. ताका इमिजिएटली तांणी सस्पेंड करून तेजेर इन्क्वायरी करून येतना तो टर्मिनेट जावन वयतलो आसलो. कित्याक आनी पयले सद्याक पळय कोंकणीची हांवें तुका सांगलें कोंकणीची नॉलेज ताका आसोंक शकना. कित्याक तो सावंतवाडी आनीक कोल्हापूर शिकलेलो आहा. जरी तो तेणी आनी तांणी गोंयांत ताणें बर्थ सर्टिफिकेट आपल्याची रेजिस्टर केल्या इन द इयर 2006. रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेटूय ऑब्टेन केल्या इन द इयर 2006.
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजानूय नाव रेजिस्टर केला इन द इयर 2006. सगळे हे एकूच सिक्वेन्सान तेगे जाला ते सारखे प्लॅनिंग करून जाल्ले आहा ते. म्हणटकूच कोण तरी क्वॉलिफायड भुरगे कामाक So, आसूंक जाय ना. what is your action now? आज तुम्ही टोकन स्ट्राईक केला आसा ते बसून फ्युचरान कितें करपाचें चिंतला? Demand is only to place him under suspension immediately and order inquiry. Order inquiry. So Inquiry today केली- if it doesn't happen, मागीर फुडें कितें? If today will- your demand is not passed. I will continue my protest until this week, and I will see. I feel that these people will act, because recently I had informed Chief Minister and Chief Secretary about my proposal of starting my protest from. In fact, I was supposed to start from yesterday, but just because it was Diwali, I could not start it yesterday, and I started it from today. And more people are likely to join me from tomorrow, day after tomorrow. Today, From Mr. tomorrow. Ganesh Pradhan, ex-General Secretary of Goa Government Employees Association, had joined me. So I expect more people to join me for the good cause. ओके, देव बरें करूं. जॉन बाब हे आशिल्ले जॉन नाझारेथ. हीज कंटेन्शन इज दॅट फेक सर्टिफिकेट लावन IPH बीन नोकरी मेळयल्या आनी ताजेर सरकारान एक्शन घेवपाचीच पडटली. तुम्ही पळयतात हब इश्यूज ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स RDX Block. कीप वॉचिंग.